One TV Patrol. Sa detalye, Ozamis strategic location alang sa illegal nga kahimuan. Dili lang strategic location ang Ozamis sa komersyo, apan strategic location usab ang Ozamis alang sa illegal nga kahimuan, labi na sa pagpayuhot og illegal nga droga. Kini ang hinungdan nga naningkamot gayud ang mga individual o grupo kanhi nga makabalik sa ilang illegal nga negosyo human kini mabungkang sa liderato ni Ozamis PNP Officer in Charge Police Colonel Juvie Espinido og sa pagsuporta usab ni Governor Henry Waminal kaniadtong nga miserbisyo siya isip kongresista sa ikaduhang distrito. Matud pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang maayong lokasyon o transportasyon maoy nakapadani usab sa mga sindikato nga monegosyo og illegal sa dakbayan. Sa liderato karon sa Asenso Ozamis Administration, labi na ni Mayor Indy Waminal, Congressman Ando Waminal o Governor Henry Waminal, gipanikamutan gayod nga dili nahatagan og higayon nga makabalik ang sindikato sa droga o organized crime group. Aron dili masayang ang mga nahimo sa administrasyon alang sa paghatag og kalinaw og kalambuan sa syudad o sa probinsya. Alang kang Attorney Mars Tapayan nga way laeng gikinahanglan ang Asenso Administration bugti sa mga kaayuhan nga gihatag sa katawhan kundili maulang ang suporta labi na ang pagpatunhay sa kahabsay ug kalinaw. Naamang gihapon gud mga membro sa sindikato gustong balik. Na yung plano na nahitabo ito may agi pang ikayon sa eleksyon na asa resultahan nga makandato. Basin og ilang pangandoy po magdaogon pero sa laman daogon we won the war battle pero wag na we have always to be alert mabantay kita kaya lagi mga attempts nga mubalik kaya sa amin sila gwapok ang lugar sa ilang negosyo nga illegal manang gusto silang balik nga probinsya po sa Miss Oak may location na ito nga ba sa Norte, sa Norte Sur dan lahat na provinces kita mo ay gateway sa Western Mindanao labi na mamana atong Pag-Gilbert Bridge dako na ikalina na mitabot sa atong probinsya. One TV Patrol.